जे साधारण निर्वाचन को आ मात्र 2 दिन रही तो एबे पूरा राज्य राजनीति सरगरम तो तापर से भितर ये जो खरार ताती ठारू राजनीतिर ताती आहरी बढ़ी जाइए तेणु या भितर सबू पार्टी निज निजर बजाय रखिंट जो इस्ताहार को बजाय रखिंट तेणु यार भितर आम सहित आज चाह खटी जो अच्छी ये खटी रे किछि जी कि जो माने राजनीति विषय जो मानक जहाँ से माने अच्छी तो आम से सहित कथा हवा जे कौन रही बर्तमान से मंतव्य कौन रही आम कथा हवा आम सहित अच्छा पीसी सार तो पीसी सार बर्तमान पचार सार कौन कहे जे प्रत्येक समय देखा मिलूँ गोटे कहुँ जे कि कौ पार्टी आसो एबी डाउट रही तेणु आपण कौन देखुंत भुवनेश्वर जो राजनीति कौन देखुं सारा ओडिशार राजनीति केमती देखुं एटा गोटे निश्चित भाव में गोटे भल प्रश्न आज आम गोटे शेष पर्यायर पहुँच सारे यही समय आम समस्त भीतर स्वाधीनता अच्छी समस्त भीतर चिंता अच्छी समस्ते केमती निजे डेभलप करवा सोसाइटी केमती डेभलप कर राज्य केमती डेभलप कर सहित देश केमती डेभलप कर विषय आम समस्त भीतर ये आलोचना चलती चा खटी प्रत्येक दिन सन्ध्या सब आलोचना चलती ये प्रसंग में मुझे समस्ते जहाँ भी निष्पत्ति नौ भाई चिंती कि निज हिसाब से निहतु क्या प्रलोभन में पशिया दरकार नहीं कहारी खाइबार किए देला किए कौटी पैसा देला ताकू नहीं कि आम गोटे भोट करिया पुणी 5 वर्ष आम अपेक्षा करा पड़ो तापाई गोटे परिवर्तन करने तेणु मोर समस्त अनुरोध भोटर भाई मानू जे समस्ते निजर स्वाधीनता बल निज निजर प्रार्थी को चयन करी भोट दिंतु आ समस्ते 100% आसी भोट देले निश्चित भाव में गोटे आम जहाँ भी देखा डेवलपमेंट निश्चित भाव में हम सर आ गए जिन देखा मिलता रिसेंट जे बीजेपी कही जे नवीन पट्टनायक जे कि सभार कम कहते किंतु वीडियो माध्यम वार्ता अधिक दौरान कि ताकू काउंटर करी गोटे वीडियो आसला जो वीडियो रे जिते बड़े आम राज्य रे जिते बड़े कहुई ओडिया भाषा को प्राधान्य दि जाए आम ओडिया भाषा को आम भाषा को रक्षा करवा आप सम्मेलन किसी दिन पूर्व देखा मिलता किंतु जो वीडियोटी जारी कराई से वीडियोटी स्वतंत्र भाव में इंग्लीश करा तेणु यहीटा केते दूर भाव में आम से ओडिया भाषा को जी बुझाऊँ आप कौन कहे ये गोटे माने एभली प्रश्न यार उत्तर देवा बोधे मु सपक्षर ना कथा मु मुख्यमंत्री को भल पाए तांकर निश्चित भाव आदर्श नहीं ओडिशा आगे चलती से कथा कम कहती काम बेसी करती ए विश्वास करे किंतु तापर भी मु आउ किसी आशा रखुची अनेक किसी आकांक्षा अच्छी सपोर्ट कर जो कथा कहले शुणु जदि मुख्यमंत्री एत भल कार्य कर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देवी किंतु आज पर्यंत आम सभार जदि देखा विभिन्न सभा आम देखुं जाकि मुख्यमंत्री कम कहते कि पांड्यान बाबू अधिक कहते तो या प्रति आपंकर कौन देखो बयस को देखले स्वास्थ्य समस्या को देखले तो भल कथा रेस्ट नवा दरकार से जी कहवा कथा कही पार ना तो से सार पाक जी मुझे आप जी सर ताले जो कथा सार कहले जे असुस्थता अनुभव कर सी रेस्ट दरकार ना पुणी आउ 5 वर्ष लोक सेवा करवा दरकार नवीन पट्टनायक छाड़ इच्छा करना बुढ़ा हाँ कि टका था ताले बापा जदि असुस्थता अनुभव करेंगे आम कार्य को पठेगा लोक निश्चय बदलवा दरकार देश को बदलवा दरकार मुख्यमंत्री जहाँ हो भल थे भी देख नुआ प्रगति आने पड़ो ना 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 ठीक अच्छे शुणु आप कथा नुआ प्रगति आनी पारिबा किंतु जमीती देखो आमर जो गोटे ओडियार परंपरा रही जिते बापा हो दादा हो जहाँ भी जिते आम घर जड़े कहीं था असुस्थता अनुभव ना ना पावर को जीवा दरकार ता माने नुहे जे कौन गोटे पावर को जीवा कहले जिते मुख्यमंत्री बयस जो सी जो सभा को जाऊँच बहुत कम कहवाक देखा किंतु जी कि आम रही पांड्यान महाशय अधिक कहते या लोक जो रखी मंतव्य आप कौन कहले पांड्यान बाबू तो आज कहना आज 3 वर्ष है पिक्चर आसी 2 वर्ष पांड्यान बाबू कह आरंभ कर एबे मुख्यमंत्री पूरा डाउन कर भावुं कौन आम ओडिशा मुख्यमंत्री आ जन कथा कहबो एटा भी संभव कथा नुह ठीक है आप भावुं आम ओडिशा जे ओडिया रे कहीं नहांती जे कि पाखापाखि सी जो तमिल सरकार ओडिशा रे लोक अच्छे ओडिशा लोक प्रगति करें ओडिशा लोक मुख्यमंत्री हो पारे ओडिशा को एत दुर्बल ओडिशा बहुत सबल निश्चय भावुं थोड़ा परिवर्तन दरकार निश्चय 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 कौन कहे एथर परिवर्तन दरकार आपने भावुं जो कथा सार कहले निहाती भाव में परिवर्तन दरकार परिवर्तन हेकी अछि परिवर्तन जेमिति हेले हबो
पांड्यान हुंतु जी हुंतु जेहेतु ओडिशा लोक ओडिशार मुख्य मुख्य लोक आज अच्छी जो मैंने कि जाकि दिल्ली रे मोदी बाबू पाखर भी दायित्व अच्छी सी ओडिशार दायित्व पुणी कहीं नहीं पारे ओडिशार बहु साइंटिस्ट बहु वक्ता बहु माने जब ओडिशा को रत्न बोली कह जाऊँगी ओडिशार ओडिया कहबार लोक कहीं ना अच्छी तांकु दायित्व दिया जाऊ तो सही परिप्रेक्षी आउ गोटे प्रश्न जे कि आज देखा मिलला जे कि बीजेपी रे जो समय जिते निर्वाचन पाखे आसूची तो बीजेपी प्रति लोक मैंने से आकृष्ट होउछन तो आज देखा मिलला हम कहूँ जमीन परिवर्तन हवाटा हूँ स्वाभाविक परिवर्तन हेले आमे जहाँ भी करुचे आमर पीढ़ी बाई पीढ़ी उन्नति हवाटा थय से दिन नवीन बाबू थिले परिवर्तन होउतिला एबे नवीन बाबू बाध्यक अवस्था को जेतु आसिलेनी तो परिवर्तन कले पुणी पीढ़ी बाई पीढ़ी उन्नति की जीव निहाती भाबुचंदी कौन गोटे युवपीढ़ी आसवा दरकार जे कि अन्य जणे जे कि युवपीढ़ी माने चाहूछंती जे परिवर्तन एटा हवा दरकार नवीन बाबू हटिया दरकार बा आमर बीजेपी भी आसवा दरकार तो अमुक सार अधर पुणी पचारि सर आज देखा मिलला जे कि बीजेपी रे आज सामिल होती जे खोर्धार थिले जे कि विधायक थिले जे जीतू भाई से आज जे एमिति समय रैली चलथिबा समय से आज सामिल होती बीजेपी प्रति लोक केते आकृष्ट होउछंती बोली भाबुछंती तृतीय पर्यायर आम आसी जेबे आ भितर आम देखुचे जे सब बेले बीजेपी प्रति समस्त आकृष्ट बढ़ुची कहीं ना समस्ते जेहेतु परिवर्तन गोटे चाहूँगी सबुआड़े गोटे परिवर्तन शो आउची परिवर्तन शो आसबार स्वाभाविक कथा जदि गोटे मु विधायक हेली गोटे मंत्री हेली जदि मु आमर मुख्यमंत्री पाखु मु जाई पारुनी कथा कहि पारुनी ताले पब्लिक को मते जदि इलेक्ट करूछन या मु जाउची जदि तांको कथा रखिया पई जदि मु निजे पहुंची पारुनी ताले मु एटाको केमि जस्टिस देबी एई दृष्टि रे सबू भितर गोटे परिवर्तन स्वर आसी भाई कहले जे निहाती भाव में जदि जड़े असुस्थ अनुभव कर से आउ क्या चान्स दिंतु ओडिया लोक बहुत अच्छा बहुत भल कहींपारे भल राजनीति करें भल दिगरे ओडिशा को लेकिन आगे पारे तेणु निहाती भाव में यार गोटे परिवर्तन तो आम सहित आज भाई अच्छा जे भाई कौन कहे जे कि किसी दिन पूर्व जे कथा चली जे कहुला बीजेडी कहला जे आमर हिरो हेले आम मुख्यमंत्री जड़े हिरो कौन से आमको हिरो हिरोइन आवश्यक ना तेणु एवं देखा मिलूँ जे प्रत्येक जगार जब आम देखा प्रथम स्टेज को से जो हिरो हिरोइन माने चलचित्र जगतर कलाकार मैंने जाऊँच प्रचार प्रसार करने ताले प्रकृत आम हिरो क्या कहवा हिरो नवीन पट्टनायक ताले नवीन पट्टनायक कहीं से स्टेज को आगे गलेनी आगे कौन जीवा माने ठीक अच्छे नवीन इटसेल्फ गोटे ब्रांड हिरो नेम ताको ना ही हिरो ताले आम कहवा जो कलाकार मैंने गले से माने कौन कलाकार सब आड़े जाइए एपटू जाइए सेपटू आसुँच कलाकार कौन कहवा ताମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ବିଜେଡି ପଇସା ଦେଇଛି ଯେ କଳାକାର ଆସି पैसा नुह जो ଆପଣ ତ କହିଲେ ପଇସା ଦେଖିଲେ ତ ତାମାନେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଅବଗତ ଆମେ କରେଇଦେବା जोटी पैसा अच्छी लोभ अच्छी ହଁ ତାମାନେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ତାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ବିଜେପି ବାଲା ଯାଇଥିବେ ବିଜେଡି ବାଲା ଆପଣ ଆମ ନିହାତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଜେପିରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଆଜ୍ଞା ତାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାକୁ ବିଜେପି ଯୋଉ ହଁ ନା ସେ ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳର ସେ ରହିଛନ୍ତି ଦଳର ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର କମ୍ପାନୀ ଦଳକୁ କାହିଁକି ନିହାତି ସେ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ମତେ ଦଳ ଯେ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ମୋ କତି ଦଳକୁ କାହିଁକି ଗଲେ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯାହାଠାରୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲା କାହିଁକି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଗଲେ କାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅନୁଭବ ମାନ ତାହେଲେ ସମୀର ଦାସ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ସମୀର ଦାସ ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିଥିବ ତା ସିସିଆର କ'ଣ ଥିବ ତାହେଲେ ନା ଯଦି କଳାକାର ଆମେ କହିବା ଯେ କଳାକାର ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନା ତାହେଲେ ସମୀର ମହାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯୋଉ ମିଶିଲେ ସମୀର ମହାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଗରୁ କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲେ ନା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ କହିବା କଥା କହିଲେ ଯେମିତି ବିଜେଡି ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ନେତା ଜଣେ ଖରାପ ଯେ ୟାଙ୍କର ନାଁରେ କି ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି ତ ଆମେ କହିବା ପୁଅଟିକି ଯଦି ଜଣେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ତାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଥିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅପରାଧ ରହିଛି ଯାହା ରହିଛି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଖରାପ ତାହେଲେ ସେଇଟା କେତେ ଦିନ କହିବେ ଲୋକ ନେଇ ଅପରାଧ ସହିତ କାହାକୁ ଲିଙ୍କ କରାନ୍ତି ସେ ବିଜେଡ଼ିର ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଅପରାଧୀ ଅଛି ଅପରାଧୀ ନେଇ ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ କରିବା କଥା ମୋ ମତରେ ଠିକ୍ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅପରାଧୀ ତାକୁ ବାଧା ନୁହଁ ଆଗକୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା କେମିତି ବିଜେଡ଼ି ନେଇଥିଲା କାହାକୁ ତ ଆଜି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି କଥା ନୁହଁ ବିଜେପି କଥା ଆମେ କହୁନ ବିଜେଡି କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ ବିଜେପି କଥା ଅପରାଧୀ ନେଇଛି ନା ନାହିଁ ନା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଅପରାଧୀ ନେଇଛି ନା ଅପରାଧ ଥିଲା ତାହେଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ଅପରାଧ ଅପରାଧୀ ମଣିଷ ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ନୁହଁ ନା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ସେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ନା ଏଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି କି ତାହେଲେ ଏବେ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଅପରାଧ କେତେବେଳେ ପାଇଲା ନା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା କି
ଟିକେଟ ପାଇବା ବେଳେ ଟିକେଟ ନ ନୁହେଁ, ପାଇଲେ ବି prove ହେଇଗଲା ତା ଏଇଟା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟଟା justice କରିଥିଲେ କି ଅଛି, ନାହିଁ? justice the court, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆରେ ଆପଣ କି ଯେତେବେଳେ କଥା ଆମେ ତମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଯୋଉଟା କି ଟିକେଟ ନ ପାଇଲେ prove ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୋ ପଦୀ କଥା ପ୍ରାଣୀ ଟିକେଟ ଗାଈଙ୍କ ନ ପାଇଲେ କଥା ଆମେ prove ଯଦି ହେଇଗଲା। ଦେଖିବା ଟିକେଟ ନ ପାଇଲେ ସମୀର ଦାସ prove ହେଇଗଲା ସେ justice ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଟିକେଟ କଥା ଆମେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅଲଗା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ justice ପଚାରିଛି ଅଲଗା, ଯେ କି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅଲଗା, ତେଣୁ ହଁ ମୁଁ ସମ୍- ପଚାରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଦୀ ପାଣି ଗାଈ ସେତେବେଳେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ସିଏ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିରେ ଜଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେ କୁହାଗଲା ସିଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କାମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଚାକିରି ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ସେ କେଉଁ ସମୟରେ ନେଇଥିଲେ? ସମୟ କଥା ନାହିଁ, ତାକୁ ବିଜେପି କୋଉ ସମୟ ନେଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହୁଛି ବିଜେପି ଆଣିବା ଆ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ସେ ତ ନେବେ? ନେଇଥିଲେ ନା ଯଦି ଅପରାଧ ଜଣେ ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି, ବିଜେଡି ଠିକ ପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି କରୁଛି, ନା ତା ନା ଠିକ ବିଜେପି ଅଛି କାହିଁ ନେଲା? ମୁଁ ସେଇଟା ବିଜେପିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅପରାଧ ଶୁଣ, କଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେମିତି? ମୋର ଭଲ, ମୁଁ ତାକୁ ଅପରାଧୀ କାହିଁ ନେବି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ମୋ ପାଖରେ ରହିକି ମୋ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରୁଛି ସେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କଲା ଇଏ ନା ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନା। ଶୁଣ ସେ ଧରା ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଗଲା ମାନେ ତମେ ଚୋରି ତା ପୂର୍ବରୁ- କରୁଥିଲ, ଧରା ନ ପଡ଼ିଲେ ନା ନା ଧରା ପଡ଼ିବ? ଯୋଉ ଚୋରିଟା କଲେ ତାହା ମାନେ ଯେ ମୁଁ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ରଖିଛି ଚୋରି କଲା ପରେ ନାଇଁ ଧରିବି ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଏଇଆ କଥା କଥା ନା ନୁହଁ, ସେ କଥା ନୁହଁ, ନା, ଯେତେବେଳେ ଠିକ ଧରା ଅଛି, ପଡ଼େ ତ- ନା 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 ଯୋଉ କଥା ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ତା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଟା କହିବା ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚା ଖଟିରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ନା କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ନା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଏ ଚାହିଁବ? ଲୋକମାନେ ଚାହିଁବେ। ନିହାତି ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରଗତିର ଧାରା। ନିହାତି ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କିଏ କରିବ କିଏ? ଲୋକମାନେ କରିବେ। ହଁ, ନିହାତି। ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜନସାଧାରଣ ନ ଚାହିଁବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବନି। ତ ନିହାତି ଜନସାଧାରଣ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ନା, ରହୁଛି ନା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଗତ ଦିନ ହେଲା ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପରିବର୍ତ୍ତନ କୋଉ କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ? ଆପଣ ଯେଉଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମର ଡେମୋକ୍ରାସି, ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ମେଜରିଟି ଲୋକ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି majority କଥା ଆପଣ- କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, majority ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ- ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ତ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର୍ସ। ଯଦି 100 ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି 51 ଜଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ସେଟା ନେବା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ- କେଉଁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ସରକାର ନାହିଁ, ଜୀବନର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆପଣ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୁହେଁ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହଁ, ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କାଲି ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା? ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ସମାଜ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ଗୋଟେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆସିছে ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିଏ ଥିଲେ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ସମାଜ ଯାହା ଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ ସେୟା ଅଛି କି? ନିହାତି ଭାବରେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଛି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଖଟି ରାଜନୀତି ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଉ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟଟିକୁ ଠିକ୍ ଲୋକଟିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ବି କହିବୁ ଯେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମିନ୍ସ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବୁ ଆମେ ଏଇଆ ଚାହିଁବୁ ଯେ କି ଆପଣ ଠିକ୍ ଲୋକଟିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଠିକ୍ ଲୋକଟିକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁଥିରେ 5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିପାରୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ।